नहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और हमारी फोर्सेस जो है वो समय समय पर ऑपरेशंस करती रहती हैं। इस ऑपरेशन के लिए भी फोर्सेस निकले थे, जॉइंट ऑपरेशन था स्टेट पुलिस और सीआरपीएफ का। और बीजापुर सुकमा ये एरिया है बस्तर का, इसके जंगलों में खबर के मुताबिक ऑपरेशन के लिए लॉन्च हुए थे और उसमें ये नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ हुई इसमें हमारे शंभू जी शहीद हुए हैं। कांस्टेबल शंभू 210 कोबरा में तैनात थे। 2015 से ये सीआरपी ज्वाइन किए थे और 2018 से हम लोगों के साथ कोबरा में काम कर रहे थे। इसी ऑपरेशन में ये भी शहीद हुए हैं। हम इनको नमन करते हैं और भगवान से रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ছত্তিশগড়ে নকশালদের বর্বরতম আক্রমণে আমাদের দেশের বীর সৈনিক তারা সর্বোচ্চ বলিদান দিয়েছেন। এর মধ্যে আমাদের রাজ্যেরও শম্ভু রায় আমাদের রাজ্যের বীর সন্তান রয়েছেন। ওনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং ওনার পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা এবং এই কষ্টের সময়ে পরমেশ্বর পরম মঙ্গলময় ওনাদেরকে শক্তি দেবেন। উনি দেশের জন্য যে সর্বোচ্চ বলিদান দিয়েছেন সেটা শুধু আমাদের রাজ্য না গোটা দেশ আজকে ওনাদের সঙ্গে রয়েছে এবং এই সর্বোচ্চ বলিদান দেশের শান্তি শৃঙ্খলা এবং অখণ্ডতা রক্ষার জন্য উনি দিয়েছেন। তার জন্য নকশালীদের প্রতি আমাদের দেশের যে লড়াই অল্প কিছু জায়গার মধ্যে রয়েছে সেটা আরও তীব্র গতিতে হবে এবং আমরা ওনার যে বলিদান সেটাকে দেশ মনে রাখবে এবং মনে রেখে নকশালীদের প্রতি যে আমাদের সরকারের যুদ্ধ সেটা আরও তীব্র গতিতে হবে।
তো যিনি যে পরিবার এবং যারা তাদের সন্তানকে এবং ছেলেকে হারিয়েছেন, ভাইকে হারিয়েছেন, তাদের প্রতি আমাদের সমবেদনা রয়েছে। তাদের ওনার শম্ভুরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি, এবং গোটা দেশ আজকে একজোট, আমরা একসাথে লড়াই করে এই নকশালীদের বিরুদ্ধে দেশ বিজয় পাবে সেটা নিশ্চিত, এবং ওনার মৃত্যু, ওনার বলিদান আমাদেরকে আরও যুক্ত করতে শক্তি যোগাবে। আর সবার প্রতি আমার, ওনার পরিবার, পরিজন, বন্ধু এবং সবার প্রতি আমাদের সমবেদনা, এবং এই কষ্টের সময়ে ভগবান ওনাদেরকে শক্তি দেবেন এবং আমরা একসঙ্গে সেই লড়াই চালিয়ে যাব। Without gun, they are equally offenders. So I will request our honorable and beloved Prime Minister to take all this strictly the action, because people no more wants violence. And I also request those misguided people with some political motivation who think it is the way of fighting a political battle. They are wrong, because for last at least 50 years they are in field. Until now only the lives we have lost, both in the defensive forces and all those of the misguided people. So I will request everyone to come in the mainstream politics and to avoid the way of violence, because non-violence is our way, and ahimsa paramo dharma, that we believe. And I wish this departed soul be rest in peace. We have all the respect. The word sympathy is too small. We have all the respect, and the government will stand by the family. And you have already seen that our people in the Dharmanagar, they are with the family already. Thank you.